ഇതാരാ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരു പുതിയ യശോദ എന്താ ഈ വഴിക്ക്? ഈ വഴിക്ക് വന്ന ജയകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനെ കാണാന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു. తెలుగు రాష్ట్రాల కరుణానిధి కప్పగంతుల పార్టీ అభ్యర్థి మీ మా ఉల్లాస్ గారు ఇప్పుడు കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ഡെമോക്രേഷൻസ് അതിവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. എന്ത് തേങ്ങയാടി പറയുന്നേ? മൈ ഡിയർ മേജേഴ്സ് ആൻഡ് മൈനേഴ്സ്, മൈ ഡിയർ വില്ലേജേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലേക്കേഴ്സ്, പോന്നറാ പ്രിയ പെട്ടവരെ, చప్పట్లు చప్పట్లు. കൊള്ളേണ്ടത് കൊണ്ടാലേ കാണേണ്ടവർ കാണൂ. നിന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് പഠിച്ചോണ്ട. వీళ్ళు పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వట్లేదురా. పవర్ స్టార్ ఫాలో అవుదాం, రియాక్షన్ బాగుంటది. ഒന്നും പറയണ്ട, ഭയങ്കര കോമഡിയാ. ఊరంతా చీకటే, ചിരിക്കരുതേ. അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയും. పరితేనే రెయిన్ వస్తుంది, గుర్రం అరితే ఏమవుతుంది, మన చెవులకి పెయిన్ వస్తుంది. అల్లుడు, వీడేదో నిజంగానే ఓట్లు చీల్చాలో అన్నాడు అల్లుడు. Who let the frog sound? Come on baby, back 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 back. Who let the frog sound? Go away stupid. In the house of my wife and daughter you will not see any minute of the today. ഇറങ്ങി പോടാ.